السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر میرا ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ناول اسیر طلب، اور اس کو لکھا ہے ہبہ خان نے، اور دیکھتے ہیں آگے اس اسٹوری میں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس کے دل میں یہ سوال۔ آمنہ ریلیکس ہو جا، یہ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کیا، اور ابھی گہرا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک اس کی کلائی کو پکڑ کر حسام نے ایک دم سے اپنی جانب کھینچا۔ خوف سے اس کے منہ سے تیز کراہ نکلی۔ ڈارلنگ، اس کے وجود کی کپ کپاہٹ کو محسوس کرتے حسام نے اسے آہستہ سے اپنے ٹھیک بازو پر ڈالا اور خود بھی اس کی طرف کروٹ بدلی۔ گولی والا بازو اب محفوظ تھا۔ حسام اس کی گرم سانسوں کے پاس آنے پر اس نے بکھلا کر کچھ کہنا چاہا۔ کیا؟ اس نے گھمبیر لہجے میں پوچھتے ہوئے اس سے کمر سے تھام کر پاس کر دیا۔ تمہیں گولی لگی ہے؟ سر پر بھی چوٹ لگی ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جلدی سے کہا، اور اس کے چوڑے مضبوط بازو پر اپنا ہاتھ دھیان سے رکھا تاکہ غلطی سے بھی لیفٹ بازو پر ٹچ نہ ہو۔ دوسرے لمحے اس کے تن بدن میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ایک دم اپنی پوری آنکھیں واہ کی اور اس کے بازو کو دیکھا۔ وہ اپنی اگلی پچھلی سانسیں لینا بھول گئی جب نظروں کے سامنے اس کا چوڑا سینہ، مضبوط بازو آئے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا ڈارلنگ، نہ سر میں نہ بازو میں، وہ مسکراہٹ لبوں میں چھپا کر گویا ہوا، اور اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر تھوڑا بہت جو فاصلہ تھا اسے بھی ختم کر دیا۔ اجازت ہے؟ وہ اس کے کان پر جھکا، اجازت طلب کر رہا تھا۔ آمنہ کو احساس ہوا اگر اجازت دی تب بھی سانسیں رک جائیں گی، اور اگر نہ دی یہ بھی ممکن نہ تھا۔ وہ اس سے دور جانا بھی ناممکن تھا۔ وہ آہستہ سے بہت ہمت جمع کر کے سر حامی میں ہلاتی، اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کے چوڑے سینے میں سمٹ گئی۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے تکیے پر آہستہ سے منتقل کرتا اس پر سایہ بن گیا، جبکہ آمنہ پھیلی پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسام نے جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ مسکرا دی آسودگی سے۔ وہ اس کی نقوش کو محبت چاہت سے چھو کر اس کے ہونٹوں کے پاس جب آیا تب وہ سانس روک گئی۔ وہ آنکھوں کو کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی دہکتی جلساتی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ آمنہ نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے اپنی انگلیاں اس کی گردن سے پھیر کر بالوں میں پھنسائیں۔ اس نے سر ذرا سا اٹھایا۔ حسام مسکراتا ہوا اس کے گلابی لبوں اور گلابی ہونٹوں پر اپنے تمام تر جذبات کے ساتھ جھک گیا۔ دونوں کی تیز تر ہوتی دھڑکنوں کا ملاپ ہوا، فضا میں مدہوش سا رقص کرنے لگی۔ ماحول خوابناک فسو خیز ہو گیا۔ حسام نے اپنے بازو کا تنگ گھراؤ اس کی نازک سی کمر میں ڈالا اور پوری طرح سے اس کی دھڑکنوں سے سانسوں پر قابض ہو گیا۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اس بات سے شناسائی ہو جائے کہ تم میری روح کا پہلا اور آخری خواب ہو۔ حسام اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے سور پھونکنے لگا۔ وہ گہرے سانس لیتی ندالتی اس کی بازوؤں میں بھر چکی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حسام خان نے بھی خود پر سے تمام تر ضبط کھو دیے۔ پور کو اپنے لمس سے وہ اس کی بھری سانسوں کو سمیٹ کر اس کے پور بھگونے لگا۔ نکلی میجر، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ حسام نے اس کے بھیگے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ وہ آنکھیں میچ کر سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کی گردن میں جھکا اور اس کی شہرک پر اپنے دہکتے جھلاتے ہوئے ہونٹ ثبت کیے۔ وہ تڑپ کر اس کے حصار میں مچلی کہ حسام نے اس کی انگلیاں سے انگلیاں ملا کر آہستہ سے اس کے ہاتھ تکیے سے لگائے اور اس کی ساری مزاحمت خود میں سمیٹ گیا۔ آمنہ نے اپنی حیا سے بھاری پلکوں کو اٹھا کر اس کی خمار سے لبریز بھوری آنکھوں میں دیکھا، اور خود سپردگی سے حسام میں ساری مزاحمت ترک کر کے اس کی آغوش میں سما گئی۔ حسام سرور میں وہ اس کی پیشانی پر جھکا اور اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ آئی لو یو نکلی میجر، اور اس کے مضبوط باہوں کے تحفظ کو محسوس کرتی وہ اظہار محبت کے بعد جھینپ کر چھپ گئی، جس کے لیے اس کے پاگل بندے نے اپنا سر بھی پھاڑ دیا تھا۔ آئی لو یو ٹو، وہ مسرور سا خود بھی اظہار محبت سے خود کو دور نہ رکھ پایا۔ آمنہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دیکھ لو ڈارلنگ، جلدی شادی نہیں کی، نتیجے میں اتنی دبنگ خوبصورت شرمانے والی ڈارلنگ رب نے عطا کر دی۔ میں دل سے اقرار کرتا ہوں حسام خان تمہارے محبت میں ڈوب کر بہت جلد عشق کے مقام پر پہنچنے والا ہے۔ اس کی گھمبیر بھاری آواز میں اقرار الفت گونجتا رہا، اور آمنہ مزید اس میں سمٹ گئی۔
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डैड आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? मुख्तियार भी फ़ाइका की आवाज़ सुनते अमूमन मुस्कुराए। डैड मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बस जल्द अज जल्द वापस पाकिस्तान आना चाहती हूँ। वरना आंखें साफ करके बोली। पिछली गुज़श्ता रात से उसे नींद नहीं आ रही थी। दिल बेचैन हो रहा था। बस अपने डैड के पास जाने के लिए बेताब था। हाय मेरे बच्चे को मेरी याद आ रही है। मैंने कहा था ना मैं साथ चलता हूँ, मेरे बगैर नहीं रह पाओगी। तुम्हारी ही जिद थी कि नहीं डैड मैंने तो अकेले जाना है। डैड मैंने कह तो दिया था लेकिन आप जानते हैं ना आपके बगैर कहाँ मेरा गुजारा। अभी आए हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और मुझे ऐसे लग रहा है मेरा इस घर में दम घुट जाएगा। आप बेस्ट डैड है। मैं जो भी ख्वाहिश करती थी अगले लम्हे वो पूरी हो जाती थी। फूफो भी बहुत अच्छी हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, लेकिन बाप का घर बाप का होता है। वो फखर से बोली कि मुख्तियार ने अपनी मुठ्ठियां भींची। ज़मीर ने आवाज़ दी, मुख्तियार ये वही बेटी है जो सर उठाकर फखर से हर एक से तुम्हारा तारुफ करवाती है, और तुम मोहब्बत भी उसे इसलिए दे रहे हो ताकि इस्तेमाल कर सको। दिल की गहराइयों से आवाज़ आई, ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ था। अक्सर कभी भी फ़ाइका लाड प्यार से उसे पुकारती, ज़मीर जाग उठता। ज़मान और मौत का सोचते फिर से वो उसे सुला देता था। डैड कहाँ चले गए आप? दूसरे पार खामोशी महसूस करते फ़ाइका ने मुख्तियार को पुकारा कि वो सोचों को झटकते होश की दुनिया में आया। हाँ बेटा, कहीं नहीं, यही हूँ, परेशान ना हो। कुछ वक्त की बात है, फिर मेरे पास आ जाओगी। और कोई परेशानी तो नहीं है? उफ नहीं डैड, जाहिर है अपनी पप्पा के घर हूँ, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? बिल्कुल मेरी शहजादी, वो यक लफ्जी बोले और मुस्कुराए। आंखों के पर्दों पर फ़ाइका का हंसता मुस्कुराता चेहरा लहराया। मुख्तियार तूने इस बच्ची को सीने से लगाया है, अपनी गोद में खिलाया पिलाया है, बड़ा किया है। तुम इस बेटी को कैसे यूज़ करोगे जो तुम्हारे बीमार होने पर पूरी रात जागती है? ज़मीर फिर से उसे जगाने लगा। यकदम उसका दिमाग सुन्न हो गया, आंखों के गोशे नम हुए। लेकिन जुनून इस पर एक ही सवार था, पैसा सब कुछ होता है। मुझे ज़रूरी काम है बेटा, मैं फिर बात करता हूँ। मुख्तियार ने बहाना बनाया और उसे लगा मज़ीद बात करेगा तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठेगा। ठीक है डैड, और याद से अपनी गोली खा लीजिएगा सोने से पहले। फ़ाइका ने उन्हें याद दिलाया तो मुख्तियार ने हामी में सर हिलाया और अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपने चेहरे पर हाथ फेरते वो खुद को रिलैक्स करने लगा। ज़मीर को सुलाकर उसने ज़मान को कॉल मिलाई, जो तीसरी बेल पर रिसीव कर ली गई। 1 हफ्ते की छुट्टियां क्या दे दी हैं, फिर भी इस खड़ूस को सुकून नहीं। अब भी काम करवा रहा है मुझसे। वो कब से पेंसिल पकड़े कॉपी पर लकीरें मार रही थी। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि क्वेश्चन हल करने का। आज बाहर खाना क्या खिलाया, अब सारी कसर ये क्वेश्चन हल करवा कर ले रहा है। वो अपने साथ नागवारी से बुड़बुड़ा रही थी। तकरीबन 1 घंटे पहले वो लोग बाहर से लौटे थे, तब से आदिल ने उसे काम पर लगाया हुआ था। 1 हफ्ते की छुट्टियां क्या दे दी हैं, फिर भी इस खड़ूस को सुकून नहीं। ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठहर जाए। आदिल बज़ाहिर तो टांग पर टांग जमाए अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, लेकिन उसकी निगाहें मोटो की हर एक एक रिएक्ट पर मरकूज़ थी। ये हल कर दे, मुझसे नहीं हो रहा। वो कॉपी उसकी तरफ करती बोली। आदिल ने मोबाइल से नज़रें हटाकर उसे देखा और फिर कॉपी को। क्यों? फिर यूनी किस लिए जाती थी? इतना छोटा सा क्वेश्चन हल करना नहीं आ रहा? वो सख्त घूरी से उसे नवाजा। इतना मुश्किल है? वो हल्के से मिनमिनाई। बहुत आसान है, अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दो तो ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे ध्यान तो कहीं और ही होता है। हल प्लीज़ हल करके बता देना, कैसे होगा? वो इल्तिजाई अंदाज में बोली के सामने बैठे खड़ूस को उस पर रहम आ ही गया। सिखा देता हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? कॉपी रखकर वो फिर से मोबाइल में दोस्त को रिप्लाई करते मुस्कुराने लगा। मैं आपको ये दूंगी। वो पास रखा चॉकलेट उठाकर दिखाती मुस्कुराकर बोली। आदिल ने उसकी तरफ देखा और हाथ में डेयरी मिल्क देकर आंखें घुमाई। मैं मीठा नहीं खाता, ज़्यादा वजन बढ़ जाता है, उसने जैसे जताया। खड़ूस लोग मोटे नहीं होते। बेचारी आदत से मजबूर शेर के मुंह में हाथ डालने लगी। ओह अच्छा, सीरियसली, मेरे मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए शुक्रिया मोहतरमा। इस चॉकलेट के अलावा अगर कुछ और टेस्ट करवाओ तो चलेगा, वरना खुद ये क्वेश्चन हल करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। अहम गुफ्तगू चल रही है, वो उसके सुर्ख लबों की तरफ देखते बोला और फिर मोबाइल की जानिब मतवज्जो हो गया। उसकी परेशान नज़रें कॉपी पर टिकी थीं और ख़ुद पेंसिल बालों में घुमाती उसका बाजू झंझोड़ने लगी। प्रोफेसर जी का कुछ तो हेल्प करें, कसम से बहुत मुश्किल है। पक्का पक्का, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे देंगे वो मैं खुद हल करूंगी। वो दोनों इस वक्त बेड पर नाइट सूट में मलबूस लेटने के अंदाज में बैठे थे। आदिल बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठा था और वह कॉपी पर झुकी हुई थी।
बीच से कुशन तो आदिल खान की धमकी नहीं उड़ा दिए थे। वो अब मोबाइल रखकर उसकी तरफ मतवजह हुआ और ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में एक कॉपी पर झुकी उर्वा को देखने लगा। एक शर्त पर, उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। उसके पाँव की छोटी छोटी सुर्ख सफ़ेद उंगलियों को खींचते बोला कि वो कराकर गुस्से से उसे देखने लगी। ये क्या आदिल, तंग मत करें मुझे। पेंसिल की नोक उसके बाजू पर छूती बोली। ये क्या दिल, तंग मत करें मुझे। पेंसिल की नोक उसके बाजू पर चपोती बोली। न जाने कौन से बुरे अमाल किए जो मिला दिया अल्लाह ने हम दोनों को। वो बुड़बुड़ा कर रहेगी। हेल्प चाहिए? चोटी से निकलती बालों की लटों को कान के पीछे करते बोला। उर्वा ने सर झटक कर उसे किन अखियों से घूरा। बदले में ये चाहिए मुझे। वो उंगली उसके लबों पर फेरता कहका लगा उठा। व्हाट, शर्म नहीं आती आपको? वो चीखती उसको खूंखार नजरों से देखने लगी। ओह, वो जो दोपहर तैयार हुई थी मुझे इम्प्रेस करने के लिए, वो क्या था? उसे किसी बच्चे की तरह गोद में लिटाकर उठ बैठा कि उर्वा ने जोर से चीख मारी। चीखो मत, इतना भी नहीं है तुम्हारा वजन, मुश्किल से 75 होगा। वो कहके पर कहका लगाता उसे थपथपाने लगा। दूसरी तरफ उर्वा का फुल मूड था उसे ख़त्म करने का। इतना सॉफ्ट सॉफ्ट गोश्त। आदिल खान बुलंद बांग कह के लगाता उसे रोने पर मजबूर कर गया। कुछ ना सूझते अपने झपट कर उसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। उसकी तेज दांतों की चुभन पर उसका कहका हलक में ही दब गया। वो आंखें फैलाए उसे देखने लगा, जो सारा गुस्सा अपने दांतों से निकाल रही थी। और मोटो चुड़ैल, हटाओ अपने दांत। जब दर्द हद से सिवा हुआ तो उसकी करान निकली। उसकी पकड़ कमजोर देखकर वो झटके से दूर होती कहका लगा गई। मजा आया? और बोलो मोटो। मोटी पांडा गर्दन में पर दांतों के निशान देख वो खिलखिलाई। आदिल ने गुस्से से उसे देखते हुए मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरा से गर्दन देखी। मज़ा तो तुम्हें आया होगा, काटा तुमने और अब मज़ा लेने की बारी मेरी है। वो भी शरारत से देखता गोया हुआ और मुस्कुराया। उर्वा उसके मज़े लेने वाली बात पर दांत कुचकुचाती घूरने लगी। जब आदिल की गर्दन से दांतों के निशान से हल्की सी खून की बूंद निकली, जिस पर उसने बेदर्दी से अंगूठा फेरा, तो वो सहम कर उठी। बहुत गलत किया है तुमने मोटो। अब मैं कुछ करूँगा, लड़कियों की तरह शर्माने, घबराने, डरने वाले ड्रामे शुरू हो जाने हैं। उसने तंजिया कहा। नहीं, वो गलती से, सॉरी। वो अंदर से खुद को लानतें दे रही थी ऐसी हरकत पर। अब जब मेरे अंदर तुमने खुद आग को भड़काया है, अब बर्दाश्त भी करो। वैसे भी दोपहर से मुझ पर तुम्हारी नीयत खराब है। बाजू से पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ खींचा। उर्वा ने घबराए इस अचानक अफ्ताद पर उसके कंधों को जकड़ा। क्या कर रही हैं, छोड़ें। वो बुखलाई थी, उसके कंधे छोड़कर अपनी गर्दन हाथों में छुपा गई। वही मज़ा लेने लगा हूँ जो तुमने मेरी गर्दन से लिया है। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता उसके फूले रुखसार पर अपने दांत रख गया कि उसकी चीख बुलंद हुई खौफ से। वरना वो तो सिर्फ उसे डरा रहा था, कोई उसकी तरह बेदर्दी से नहीं दिखा रहा था। मेरी नरमी देख ली, अब मेरी सख्ती बर्दाश्त करो। वो उसकी सख्त मुज़ाहमत पर उसकी गर्दन पर दांत रखता बोला। सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी, पक्का। वो उसके कंधे पर हाथ रखे वो आंखों से आंसू बरसाती इल्तिजा करने लगी। पहले कहो मैं मोटी हूँ। मैं क्यों बोलूँ? पागल कभी नहीं मानता कि वो पागल है। वैसे ही मोटो लड़की कभी नहीं मानेगी मैं मोटो हूँ। वो अपनी मुस्कुराहट रोके बोला। हाँ, मैं मोटी हूँ बस। वो उसका दहकता लम्स महसूस करती उखड़ी सांसों के दरमियान गोया हुई। ये भी कहो तुम आदिल खान की नरम गोश्त वाली पांडा हो। उसकी गर्दन पर लब रखता उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते बोला। मैं नरम गोश्त वाली पांडा हूँ आदिल खान की। वो हकलाती बोली। तभी आदिल ने सर उठाकर उसके सुर्ख चेहरे को देखा। बंदी काम की हो, बस कभी कभी तुम पर गुस्सा बहुत आता है। उसकी बंद लरसी पलकें देखकर अंगूठे से उसकी गाल सहलाई। प्लीज़ आदिल। वो उसकी गर्म दहकती सांसें चेहरे पर महसूस करती उसे देखने लगी। वो हंस पड़ा। तुम्हारे प्लीज़ की ऐसी की तैसी मोटो, झिड़क कर कहते उसकी कमर को जकड़ते अपने सीने से लगाया और उसके चेहरे पर झुक गया। अगर ऐसी स्टूडेंट मिले तो फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। उसे अपने शिकंजे से आज़ाद करते कहका लगाते बोला। इतने बुरे दिन नहीं आए बाकी लड़कियों के जो तुम जैसे खड़ूस के नसीब में लिखी जाए। वो गुस्से से उसकी टांग पर चुटकी काटती हुई बोली कि आदिल कहका लगाते उसे देखने लगा, जिसका चेहरा सुर्ख कंधार हो रहा था। और कुछ बोलना है? वो आईब्रो उचकाकर इस्तफार करने लगा कि उर्वा ने नफ़ी में सर हिलाया। सोना है या अपना इनाम वसूल करना है? वो कहते हुए उसके चश्मे उतार गया। मेरे चश्मे वापस करें आदिल। और वह जल्दी से उसके हाथों से चश्मे लेने के लिए अपने हाथ बढ़ा गई और आदिल उसे तंग करने की गर्ज से मजीद अपना हाथ ऊंचा कर गया। मेरे चश्मे दें, वो गुस्से से कहती अपना चेहरा हाथों में छुपा गई।
اوے چہرہ کیوں چھپا رہی ہو اپنا؟ مجھے میرے چشمے واپس کریں۔ وہ اس کے سوال کو اگنور کرتی پھر سے چشمے والی واپس کرنے کی رٹ لگا گئی۔ جو میں نے پوچھا اس کا جواب دو موٹو۔ وہ اس کی کمر کو شکنجے میں لیتے دباؤ ڈال کر بولا کہ عروہ کے جسم میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کمر پر رینگتے عادل خان کے ہاتھ اس کے وجود میں گدگدی کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ جواب دو، جواب دو، مجھے نخرے کرنے والی لڑکیاں نہیں پسند، وہ سختی سے بولا۔ چشمے اتار کر میں بہت عجیب سی لگتی ہوں اس لیے۔ وہ روندی آواز میں بولی کہ عادل ایک بار اور کہکا لگا اٹھا۔ میرا مذاق مت بنائے۔ وہ خفگی سے سرخ چہرہ لیے اپنا رخ موڑ گئی۔ نہیں تو مجھے تو اب بھی ٹھیک لگ رہی ہو۔ اس کی سرخ ناک کو کھینچ کر وہ مسکرایا۔ میں سو رہی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے وہ سرخ ہو کر اس کی گود سے اتر کر جلدی سے کروٹ لے کر خود پر بلینکٹ درست کرتے لیٹ گئی۔ سو جاؤ کیونکہ آنے والی راتوں میں جلد ہی میں تمہاری نیندیں حرام کرنے والا ہوں۔ عادل خود بھی بڑبڑا کر لائٹ آف کرتے اس کے پہلو میں نیند دراز ہوا۔ عروہ کا دل زوروں سے دھڑکا جب عادل اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا، ساتھ اپنی پیروں کی انگلیوں کو اس کے پیروں کی انگلیوں سے الجھا کر بے باکی پر اتر آیا۔ عادل نہیں کرے۔ عروہ کے پوری باڈی میں اسپارک ہونے لگے۔ وہ اس کے حصار میں بن پانی مچھلی کی طرح مچل اٹھی۔ سو جاؤ ورنہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے تمہیں تمہارا انعام دینے پر۔ عروہ کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے وہ بول رہا تھا۔ اس کے لب عروہ کی گردن سے مس ہو کر اسے پاگل کر رہے تھے۔ میری نیندیں حرام کر کے کہہ رہے ہیں مجھے سو جاؤ۔ وہ بڑبڑائی لیکن عادل سن چکا تھا۔ تم نے بھی میری نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ شکر کرو ابھی تک میں نے تمہیں اپنی شدتوں سے روشناس نہیں کروایا۔ جس دن کروایا میرے سینے میں منہ چھپاتی پھروگی۔ وہ گھمبیر پن سے کہتے اس کی گردن کی سکن کو لبوں میں دبائے سک کر رہا تھا۔ اس نے پوری رات خراٹے مار کر پھیل کر سوئے ہوتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کی نیندیں حرام کی ہوتی پوری راتیں یوں آپ سکون سے نہ سوتے۔ عروہ نے دل میں سوچا اگر کہہ دیتی پھر کہاں اس سر پھرے خان سے بچ پاتی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ جیسے اس نے اسٹڈی روم سے نکل کر اپنی جگہ عادل کے ساتھ بیڈ پر بنا لی، جلد وہ اس کے دل میں بھی اپنے لیے جگہ بنا لے گی۔ پرسکون سی شرمیلی مسکراہٹ سے اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ عادل اس کی جانب سے خاموشی محسوس کرتے اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں جاری رکھے ہوا تھا اور عروہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے سینے پر یا ہاتھوں پر چٹکی کاٹ دیتی۔ داجی میں کالام جا رہا ہوں زمینوں کو دیکھنے۔ ناشتہ کرتے وقت شناور خان نے داجی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے بچہ، پہنچ کر مجھے کال کرنا۔ مورے شناور نے اب اپنی مورے کو مخاطب کیا جو ناشتہ کر رہی تھی۔ ہاں بچہ، فوزیہ خانم نے بھی محبت سے جواب دیا۔ میں شانزے کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ فرما بردار بیٹوں کی طرح شناور نے اجازت لی۔ بیٹا لے جاؤ، اچھا ہے تھوڑا سا گھوم لے گی، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ فوزیہ خانم شانزے کی طرف دیکھ کر بولی جو شناور کو اشاروں سے منع کر رہی تھی۔ شکریہ مورے، جاتے ہوئے میری عادل خان سے بات کروا دینا بچہ، داجی اداسی سے بولے۔ شناور کو جی بھر کر عادل پر غصہ آیا جو کہ واپس پاکستان آنے پر راضی ہی نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے داجی، کروا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ فوزیہ خانم بھی اپنے بیٹے کے ذکر پر یکدم اداس ہو گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد سب ناشتے سے فارغ ہو کر لاؤنج میں بیٹھے تھے اور آپس میں محو گفتگو تھے۔ شناور اور شانزے کلام کے لیے نکل چکے تھے۔ ایان خان باقی سب کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ صوفے کے ساتھ ختیجہ کی ویل چیئر رکھی تھی۔ ایان باقی سب کے ساتھ گفتگو کرنے کی بجائے اپنی گڑیا کے ساتھ گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ گڑیا میری بات کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ ایان خان پھر سے اسے تپانے لگا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل ختیجہ سن پائی۔ کون سی بات؟ ختیجہ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے استفسار کیا۔ اسے تو کوئی بات یاد نہ آئی جس پر غور کرنے کے لیے ایان خان نے اسے کہا ہو۔ بچوں والی بات؟ ایان نے ختیجہ کی جانب جھک کر اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ختیجہ کنفیوز ہوتی شرم سے لال ٹماٹر بن گئی۔ اسے ایان خان سے سب کے سامنے ایسی بے باکی کی امید نہ تھی۔ ایان، آپ کو شرم نہیں آتی سب کے سامنے مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ ختیجہ نے مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ایان خان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ وہ اپنی گڑیا کے ساتھ خوش تھا۔ سب آپس میں محو گفتگو تھے جب سنگیتا حویلی کے مین دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ایان خان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے سنگیتا کو دیکھ کر۔ ختیجہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ ایان، یہ کون ہے؟ ختیجہ نے رازداری سے ایان سے پوچھا جو غصے سے گھور کر سنگیتا کی طرف دیکھ رہا تھا۔
कैसे हैं आप सब? संगीता इन सब से कुछ फासले पर खड़ी होती बुलंद आवाज में बोली। सबने संगीता की तरफ हैरानगी से देखा। आपका बेटा 1 साल से ज़्यादा अरसे से मेरे साथ ताल्लुकात कायम किए हुए है, और जब मैंने उसे निकाह करने का कहती हूँ तो ये मुझे धुतकार कर और मेरे मुंह पर तमाचा मार कर चला जाता है। नज़रें अयान खान पर टिकी हुई थी। अयान खान का बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी गर्दन उसके वजूद से अलहदा कर दे। ये क्या बोल रही हो तुम लड़की? दिलदार खान गरजे। उन्हें अपने बेटे पर पुख्ता यकीन था कि उनका बेटा कभी किसी के साथ हराम ताल्लुक में नहीं रह सकता। बाकी सब चेहरे पर परेशानी सजाए अयान खान की तरफ देखते, फिर गुस्से से उस लड़की की तरफ देख रहे थे जो कितनी बेशर्मी और बेबाकी से सबके सामने ये कह रही थी कि अयान खान उसके उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात में है। सच कह रही हूँ मैं। अपने बेटे से पूछ लें, क्या उसने मेरे साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए? संगीता ने दाईं जानिब बैठे सब मर्दों की तरफ देखते हुए आंखों में फर्जी आंसू लिए बेचारी बनते हुए कहा, ताकि सब उसकी बात का यकीन करें। लड़की, मुझे मेरे पोते पर पूरा यकीन है, वो कभी इस तरह की हराम हरकत नहीं कर सकता। दादी ने मुस्कुराती आंखों से अयान खान को देखा। एक मर्तबा वो गलती कर चुके थे आदिल खान के मामले में, अब वो एक और पोता खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। खतीजा माऊफ होते जहन के साथ इन सबको देख कर सुन रही थी। दिमाग यकदम खाली हुआ, दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ हुई। उसे कुछ दिन पहले वाली कॉल याद आई, मतलब कि उस लड़की ने की थी। बेसाख्ता खतीजा ने दिल के मकाम पर हाथ रखा। संगीता ने खतीजा की तरफ देखा जो चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजाए न समझी से व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। संगीता को वो आसान मोहरा लगी जाल में फंसाने के लिए। वो फौरन खतीजा के पास गई। अयान उसे रोकने लगा जब दाजी ने उसे नफ़ी का इशारा करते वहीं खड़ा रहने का कहा। खतीजा, मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हारे शोहर ने मेरे साथ रिश्ता बनाया है, और जब मैं उसे कहती थी मुझसे निकाह कर लो, ये मुझे हमेशा मना कर देता। हतीजा बिना आंखें झपके उसकी बातें सुन रही थी। चेहरे पर कोई तासुर ना था। संगीता ने पॉकेट से मोबाइल निकाला। अयान खान ने नफ़ी में सर हिलाया। उसे मालूम था कि संगीता का अगला कदम क्या है। ये देखो, मेरे पास सबूत भी है। संगीता ने जल्दी से मोबाइल में से अपनी और अयान की वो तस्वीरें निकाली जो कुछ एडिट की गई थी और कुछ गलत जाविये से ली गई थी। हतीजा की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। हाथों में कपकपाहट तारी हुई। दिल में एक साथ ढेर सारी तकलीफ़ों ने कदम रखा। अब तो यकीन आ गया। अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। ज़ुरैद संगीता की बात काटते हुए फंकारा जो उसके भाई पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लो। संगीता ने मोबाइल ज़ुरैद के सामने किया। ज़ुरैद ने मोबाइल पकड़कर ज़मीन पर पटका। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन झूठे सबूतों पर यकीन कर लूँगा? आजकल एडिटिंग का ज़माना है। कोई भी मेरे भाई पर आकर इल्ज़ाम लगा लेगा और हम मान लेंगे। अपने भाई पर शक करूँगा। ज़ुरैद खान गुस्से से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा जब दिलदार ने उसे बाजू से पकड़ते रोका। मुंतहा ने ज़ुरैद को पहली मर्तबा इस कदर गुस्से में देखा था। हतीजा, ये सब तो मर्द है, एक मर्द का साथ देंगे। अयान एक दरिंदा है जो सिर्फ लड़कियों को नोचना जानता है। संगीता घुटनों के बल ज़मीन पर खतीजा के पास बैठते उसका हाथ थाम कर बोली। खतीजा जो ज़ारों कतार रोने में मसरूफ़ थी, यकदम उसका हाथ उठा और संगीता के चेहरे पर कई निशान छोड़ गया। उसे कबल संगीता कुछ समझ पाती, खतीजा ने साइड पर पड़ा वो हाथ उठाकर उसके सर पर दे मारा। सर से खून की लकीर बहकर गर्दन तक गई। मेरे मेरे शोहर ने कभी किसी गैर महरम लड़की की तरफ आंख उठा कर नहीं देखा। वो कभी किसी के साथ हराम ताल्लुक नहीं कायम कर सकते। वो सिर्फ खतीजा के हैं, बदकिरदार खतीजा खान का। अयान नहीं, तुम बदकिरदार हो। खतीजा ने उसे खुद से दूर धक्का दिया। अयान खान एक जगह मुंजमद होकर रह गया। उसकी गुड़िया उस पर इस कदर यकीन करती थी कि वो तस्वीरें देखकर भी उसने संगीता पर यकीन करने की बजाय अपने शोहर पर यकीन किया। सब चेहरों पर मुस्कुराहट थी। खतीजा रोते हुए गुस्से से संगीता की तरफ देख रही थी। उसे रोना इस बात पर आया कि इस बदकिरदार लड़की ने उसके शौहर पर इल्ज़ाम लगाया, उसके अयान को बदकिरदार कहा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें संगीता। अपने जुनून में पागल होकर आंखों में सफाकियत लिए इन दोनों की तरफ देखते हुए चिल्लाती, पाँव पटकती, खुद को संभालते वहां से चली गई। अयान खतीजा के पास घुटनों के बल बैठा और उसका चेहरा हाथों के प्यालों में थाम कर पेशानी पर बोसा दिया। सबने खांसने की एक्टिंग करके पेशानी पर 2 उंगलियां टिकाकर सर झुका लिया। जुरैद खान गुस्से से अयान की तरफ देख रहा था। उसने इस पागल सिंगी लड़की के बारे में बताना गवारा न किया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गुड़िया मुझ पर इस कदर यकीन करती है। अयान खान ने एक मर्तबा फिर खतीजा की पेशानी चूमी। दिलदार खान अयान के पीछे खड़े होते उसके सर पर हल्की सी चुपत लगाई। खतीजा चेहरे पर हाथ रखकर सर झुकाए बैठी थी। उसे बेइंतहा शर्म महसूस हुई अयान खान के यूं सबके सामने करीब आने पर।
बाबा, आपका कबाब में हड्डी बनना ज़रूरी था। जब सबके सामने कबाब खाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हर कोई हड्डी ही लगेगा। दिलदार ने उसे बाजू से खींचकर खड़ा किया। अयान की नज़र जुरैद खान पर गई, जो गुस्से से उसे घूरने में मसरूफ़ था। मेरे भाई को क्या हुआ है? जुरैद की दाईं जानब खड़े होते बाएं कंधे पर हाथ रखकर अब्रू उचकाते उससे इस्तफार किया। अपने काम से काम रखो तो बेहतर रहेगा। जुरैद को बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। अयान ने उसकी कमर पर हल्की सी चपत लगाकर आंखें छोटी करके देखा। नाराज मत हो मेरे भाई, मुझे मौका ही नहीं मिला किसी को भी इस बारे में बताने का। बस दिल में अजीब सा डर था, जैसे आदिल की बात का किसी ने यकीन नहीं किया था। मुझे लगा कि शायद कोई मेरी बात का भी यकीन ना करे। अयान ने दुखी लहजे में कहा। दादाजी को ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। उनके पोते के अल्फाज उनके दिल में बेपनाह तकलीफ पैदा कर गए। ये लड़की कौन थी? शोएब खान ने अयान खान से पूछा। जिसके बाद अयान ने उन्हें सारी बात बताई तो सब ने तौबा करते नफ़ी में सर हिलाया। वाकई आजकल का ज़माना इतना ख़राब हो चुका था कि लड़की को ही अपनी इज्जत की फ़िक्र ना थी। लेकिन अब अयान खान पुरसकून था। उसके दिल में जो डर था वो ख़त्म हो चुका था। किसके मैसेज हैं? फ्रंट सीट पर बैठी शांदे ने उसके 2-3 बार मैसेज टोन सुनते हुए वो शनावर खान को सरसरी सी मोबाइल पर नज़र डालते हुए देखकर पूछने लगी। दोस्त है। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसे अच्छा लगा कि वो उसकी ज़ातियात में दिलचस्पी लेने लगी थी। अगर मैं कहूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो? मोबाइल उसे जेब में रखते देखकर उसने संजीदा होते कहा। फिर मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा। उसने नरम मुस्कुराहट लबों पर सजाई और उंगली से उसके गाल को छुआ। क्या आप मुझसे सच में कुछ छुपा रहे हैं? वो काफ़ी मान से पूछने लगी। शनावर ने उसके हाथ को थामा और दूसरे हाथ से ड्राइविंग करने लगा। तुम भी तो मुझसे बहुत कुछ छुपाती हो, वो मुस्कुराते बोला। मसलन? वो घूर कर देखने लगी। वो क्या जानना चाहता था? शांदे की आंखों में उलझन वाज़ेह हो गई। मसलन कुछ बताओ अपने बारे में, कि तुम बचपन में कैसी हुआ करती थी? शरारती या संजीदा, गोलू मोलू या पतलू, बातूनी या खामोश सी मासूम? उसने अपनी तरफ विंडो से बाहर लोगों को देखते फिर सामने देखा। वो उसके तासुरात नहीं देख रहा था। क्या आपको याद नहीं, जब मैं 5 साल की थी तब मैं बाबा के साथ हवेली आई थी। फिर मुझे आदल लाला ने तंग किया था तो आपने उसे डांटा था। वो रोनी वो रवानी में कह उठी और फिर अपनी गलती पर लब हाथों में दबा दिए। उसने चूक कर शनावर को देखा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शांति का दिल तेजी से धड़क उठा। वो तेजी से खिड़की की तरफ पलट गई। क्या ज़रूरत थी बोलने की? वो क्या सोचेंगे कि मुझे इतना तफसील से याद है। हाँ, फिर तुमने मुझे पापड़ दिया बदले में मेरी मदद के। वो खूबसूरती से हंस पड़ा। वो मुस्कुराई। फिर उसके बाद हम कभी नहीं मिले थे। हालांकि मेरा रोज़ मर्दान चक्कर लगता था। उसकी गंभीर सी आवाज़ गाड़ी की फ़िज़ा में गूंजी। वो हैरान थी कि उसे इतना याद था। और जब आपने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारा था, रोड पर पहचान लिया था। वो पुरजोश से उसकी तरफ पलट आई, जैसे किसी बच्ची को कोई मनपसंद बात जानने की खुशी और एक एक्साइटमेंट होती है। शनावर ने लम्हे के लिए पलटकर उसके चेहरे को देखा। कैसे पहचानता, तुम बड़ी हो गई थी, वो होले से बोला। हाँ, ये भी है, वो उदासी से कहती होले से सर हिलाकर पलट गई। फिर जब मैंने तुम्हें कॉलेज से जाते हुए रोजी चाचा के साथ देखा तो मैं पहचान गया। उसके हाथ पर होले से दबाव देते हुए उसने अपनी जारी रखी हुई बात को ख़त्म किया। एक राज की बात बताऊं? वो खुशी से उसकी जानिब पलट कर बोली। हाँ बताओ, मैं तुम्हारे लबों से अदा होने वाले खूबसूरत लफ्ज़ों को सुनने के लिए बेताब हूँ। वो शरारत से बोला। जब मैं जुरैद लाला की शादी में आई थी हवेली, तब मैंने आप सबको पहचान लिया था, क्योंकि अक्सर बाबा घर में आप सबका जिक्र करते थे। आपका तो ख़ास तौर पर जिक्र किया करते थे। और फिर शादी में आने के बाद वो कहते कहते खामोश हो गई। शनावर खान उलझ कर उसकी जानिब देखा, जिसने बात अधूरी छोड़ दी थी। मुझे भी आप अच्छे लगने लगे थे। उसके लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रखा थी। वो चेहरे पर फिर से विंडो की जानिब मरकूज कर गई, ढेरों शर्मो हया के बायस। अच्छा, और मोहब्बत नहीं हुई? उसके सुर्ख गाल देखते वो महफूज होकर पूछने लगा। क्या मैं अपने दिल की बात कह दूं? वो मुस्कुराती सोचने लगी। हाँ, कह दो अपने दिल की बात। किसी ने कानों में सरगोशी की। एकदम से कहकर पलट जाओ। उसकी तासुरात न देखो। आंखें बंद कर जाओ, पर कह दो। उसका दिल कह रहा था उससे। कह दूं? उसकी आवाज़ सरगोशी से कम थी। मैं आपसे। वो सामने देखने लगी। उसका दिल इस कदर जोर से धड़का जैसे बादल गरजे हों। क्या तुम मुझसे? शनावर ने मोड़ काटते हुए पूछा। माहौल एकदम से मजीद फसूखेज हो गया। कुछ नहीं। उसने एकदम इरादा बदल कर बात ख़त्म करती दूसरी तरफ देखकर दबी हुई सांस खुली फिजा के सपुर्द की। शनावर ने मुस्कुराती नज़रों से उसके चेहरे को देखा और उसके हाथों की पुश्त पर अंगूठा फेरा। तुम कुछ और कहना चाहती थी? वो आहिस्ता आहिस्ता हथेली से उसकी पुश्त से हिलाता
اس نے جو بات پلٹی وہ جاننا چاہا۔ شاندے سرنفی میں ہلا کر اپنا ہاتھ چھڑوا کر گود میں رکھتی اس کی کانپتی انگلیاں حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ پھر بھی کہہ دو، شرماؤ مت، شناور شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ جب آپ سے مہندی کی رات ملاقات ہوئی تھی تب سے مجھے آپ پسند آنے لگے تھے، وہ ہکلا کر کہتی جلدی سے اپنا رخ موڑ کر زور سے آنکھیں میچ گئی۔ شناور کا بلند کہکا گاڑی میں گونجا اور ہاتھوں کا دباؤ مزید اس کے ہاتھ پر سخت کر گیا۔ میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھی میری جان، وہ متبسم لہجے میں بولا کہ شاندے پھر سے حیرت سے اس کی جانب مڑی۔ شناور ابھی اس کی تاثرات دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے؟ میری شکل پر لکھا تھا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلایا گیا۔ تمہاری آنکھوں میں جو مجھے دیکھ کر شرم سے جھک گئی تھیں، تمہاری دھڑکنیں جو مجھے اپنے پاس محسوس کر کے دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب تھیں، تمہاری یہ ٹانگیں جو کانپ رہی تھیں میرے قریب آنے پر، تمہارے تاثرات جو کہ صرف اس پسندیدہ شخص کے قریب آنے پر دیے جاتے ہیں، تمہاری یہ ہونٹ جنہیں چھونے کی میرے دل نے شدت اختیار کی تھی، تم نامحرم تھی، مجبوراً نظریں جھکانی پڑی۔ وہ بول رہا تھا اور شاندے بھاری پلکوں کا بوجھ آنکھوں پر لیے اسے سن رہی تھی۔ اچھا، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ڈھیر سارا شرمائی اور ایک نظر شاندے پر ڈالتے شناور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا۔ انہیں ابھی گھر سے نکلے ہوئے 40 منٹ ہی ہوئے تھے، باقی کے 3 گھنٹے کا راستہ ابھی بھی تھا۔ ہلکی پھلکی محبت بھری گفتگو کے ساتھ دونوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس کی آنکھیں سورج کی تیز کرنوں کی وجہ سے ہی کھلی، حالانکہ وہ ابھی بھی سونا چاہتی تھی۔ ڈھیر سارا اس کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ تھی۔ نظریں حسام خان پر مرکوز ہوئی، جس کے سینے پر سر رکھے وہ کافی وقت بعد سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے دماغ کے پردوں پر رات کا گزرا لمحہ بہ لمحہ لہرایا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ وہ اس کی بارش میں ساری رات بھیگتی رہی تھی۔ اس کی مشکل سے معمول پر آئی دھڑکنیں ایک بار پھر سے تیز ہو گئیں۔ اس کا تنفس بھرنے لگا۔ اپنے وجود اور روح میں محسوس کیے جانے والی سرور بخش سی تبدیلی محسوس کرتے ہوئے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گہرا سانس لیتی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کا نازک سراپا جو ساری رات اس کی شدتوں کو جھیلنے کے بعد اب کانپ رہا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر نقلی میجر، وہ اس کے سینے کے گرد حصار تنگ کر کے اظہار الفت کرنے لگی۔ حسام صبح صبح بند آنکھوں سے خمار نیند میں بھی اس کے انوکھے اظہار پر ہنس پڑا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ڈارلنگ۔ وہ رت جگہ سے خمار آلودہ نگاہوں سے اسے اس کے چہرے کو دیکھتے، بالوں پر لب رکھتے معنی خیزی سے بولا۔ حسام، تم اٹھ گئے؟ وہ شرما کر بولی۔ نہیں، میں سو رہا ہوں ابھی بھی، یہ تو میری روح جاگ رہی ہے۔ وہ شرارت سے بول کر ہنس دیا۔ آمنہ بھی مسکرا اٹھی۔ مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ اگر کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف، غلط فہمی آ جائے۔ وہ بس ویسے ہی دل میں آئی بات اس سے پوچھ بیٹھی۔ پگلی، اگر تمہیں چھوڑ دیا پھر کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اپنی ڈارلنگ جیسی، جو میری باہوں میں باہیں ڈال کر سوئی ہوگی، میری شرٹ پر اپنے ہونٹوں کے رنگ بھرنے والی، میری زندگی میں آ کر اسے جنت بنانے والی اور میرے ساتھ مل کر جنت کو مہکانے والی، میرے ساتھ محنت کر کے خوبصورت 3 ایک ساتھ جڑواں بچے پیدا کرنے والی۔ اگر میں چھوڑ دوں تمہیں پھر سکون کہاں تلاش کروں گا؟ اپنے مخصوص سحر انگیز لہجے میں کہنے کے ساتھ آخر میں ایسا لہجہ اپنایا کہ آمنہ کا اچانک کہکا بے ساختہ تھا۔ نقلی میجر، کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ وہ رک کر بولی۔ بالکل، نقلی میجر کا دل آ گیا ہے اپنی ڈارلنگ پر اور وہ اس حسن کی پیکر پر چمٹ جانا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں کل رات میری سرگوشیوں سے اندازہ نہیں ہوا؟ اس کی سرگوشی میں پوچھنے پر اس کی پلکیں جھک گئیں۔ حسام، مجھے اتنی محبت ہضم نہیں ہو رہی، وہ بھیگی آواز میں کہنے لگی۔ تبھی حسام کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر آ گیا۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا سے وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہونے لگی۔ تمہارے لیے ہاضمے کی گولی لے آؤں گا ڈارلنگ، پھر ہضم ہو جائیں گی میری محبت، لہجے میں ڈھیروں ساری شرارت لیے بولا۔ حسام، مذاق نہ کرو، میں سچ میں اپنے آپ کو اس وقت دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ اگر ہماری ملاقات لندن میں نہ ہوتی، شاید میں اب بھی پہلے والی آمنہ ہوتی، شاید مجھے حوث پرست نظروں سے دیکھتے، میں چند پیسوں سے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجبوراً کلب میں کام کرتی۔ کہتے کہتے اچانک ہی آمنہ کا لہجہ پل بھر میں غمگین ہو گیا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا ڈارلنگ۔ جب تم پیدا ہوئی تب ہی اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ تم مجھے ہر حال میں ملنی تھی۔ جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتی ہو اتنا کرو۔ آنے والی زندگی، آنے والا وقت ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے گا ہم دونوں کی زندگی میں انشاءاللہ، اور وہ خوشیاں اللہ سے لے کر میرے پاس لانے والا میرا نقلی میجر ہوگا انشاءاللہ۔
उसने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टकराई। आमना ने आंखें मूंद ली, आंखों से आंसू खामोशी से फिसल गए। अरे अरे डार्लिंग, तुम रो क्यों रही हो? इतनी हसीन सुबह को खराब करके। असाम उसे अचानक से रोने के दौरे पड़ते देखकर बोला कि आमना किसी छोटी बच्ची की तरह मजीद बिलक बिलक कर रोने लगी। हसाम, मैंने इतने बुरे काम किए ज़िंदगी में, फिर भी अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हें अता किया। परफेक्ट बंदा, मोहब्बत करने वाला। मैं ये डिज़र्व तो नहीं करती, पर परफेक्ट नहीं हूँ मेरी जान। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय उस ज़ात के। हम सब में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। हम इंसान तो होते ही खता के पुतले हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उसकी माफ़ी मांग सकते हैं, तो तौबा करके नमाज पढ़कर, लेकिन कभी भी नाशुक्री ना करना। उसे बाहों में समेट कर किसी बच्चों की तरह समझाने लगा। अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। मोहब्बत वो नूर है जो मोहब्बत के सीने से मिलते ही दिल को रोशन और रूह का सुकून और ज़िंदगी को परेशानियों से आज़ाद कर देता है। बेशक वो माफ़ करने वाला है। हसाम ने आंखें मीच कर उसे बाहों में भींच लिया। भूल जाओ जो कुछ हुआ है, माजी को पीछे छोड़ दो। अब हमारे बारे में सोचते हैं। देखो तुम मेरी शर्ट में किस कदर खूबसूरत लग रही हो। उसका चेहरा सामने करता हो उसके आंसू पहुंचकर दोनों आंखों को बारी बारी चूम गया। वो उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। हसाम ने आंखें मीच कर उसके सर पर होंठ रखे। डार्लिंग, वो जब कुछ देर खामोश रही तो हसाम उसके बालों में उंगलियां फेरते पुकारा, हाँ जी। वो धीरे से अपने लब उसके सीने पर रखते उसकी आगोश में आ गई। हसाम ने मुस्कुराते हुए उसके नकूश को शिद्दत से छुआ। सर्दी बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या इरादा है, कल रात वाला सीन वापस बना लें? वो शरारतन कहता ब्लैंकेट दोनों के गिर्द लपेट कर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। आमना ने मुस्कुराते आंखें मूंद कर उसकी गर्दन में बाजू हाइल किए और शाने पर सर रख दिया। तुम्हें पता है इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। सरगोशियाना उसके कान में गोया हुआ कि आमना की पूरी आंखें खुल गईं। क्या? हसाम, 10 बज रहे हैं। आमना बदक कर उजलत में जल्दी से उठ बैठी। घड़ी पर नजरें दौड़ाई तो जोर से आंखें मीच ली। 11 बजने में 10 मिनट थे। इतनी देर तक दोनों सोए रहे। मोम क्या सोचेंगी, सोच सोच कर उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। कुछ नहीं होता यार, शादीशुदा कपल है। देर हो सवेर हो जाती है। हसाम उसे दोबारा बाजू से खींचते अपने सीने पर लेटा गया कि आमना ने दांत कुचकुचाकर उसकी जानिब देखा। हसाम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी देर हो गई। उफ अल्लाह, चलो जल्दी उठो। तुम भी, मैं भी जल्दी से फ्रेश होती हूँ। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। उन्हें तो यही लगेगा आमना तो इसी इंतज़ार में थी कब घर वालों को सब पता लगे और फिर वो हसाम के साथ चिपकी रहे, इतना कि सुबह होने का होश ना हो। उसके मुंह में परेशानी के बायस जो आ रहा था बोलती जा रही थी कि हसाम उसके मजीद कुछ कहते लबों को पाउट की शक्ल में बनाते अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया। मज़ाहमत करती आमना अपने हाथों के छोटे छोटे मुक्के बनाती उसके सीने पर बरसाने लगी। मंजुलेखा, बहुत मीठी हो यार। बेबाकी से उसके लबों पर गहरी सांस छोड़कर बोला। आमना का पूरा चेहरा खून छलकाने की हद तक सुर्ख हो गया था। यू नकली मेजर, हटो इधर से। पहलवान, गेंडे में जा रही हूँ नहाने। मैं बता रही हूँ, अगर किसी ने देर से उठने की वजह पूछी, मैं यही कहूँगी ये बैठा हुआ है, इससे पूछ लें। आमना उसे उंगली दिखाकर वॉर्न करती अपने कपड़े लेकर उजलत में वॉशरूम में बंद हो गई कि हसाम का बुलंद कहकर रूम में गूंजा, मैं भी आ रहा हूँ, साथ टाइम बचत हो जाएगा। वो बेबाकी से बोला कि आमना उसे खूनख्वार नज़रों से देखते खटक से दरवाज़ा बंद कर गई। अस्सलाम वालेकुम। आमना और हसाम दोनों सबको मुश्तरका सलाम करते बाहर आए। वालेकुम अस्सलाम, सबने जवाब दिया। कैसी हो बेटा? हदीका मुस्कुराकर बोली। आमना के चेहरे पर बिखरे कोसों कज़ा के रंग देखकर वो अपनी नज़रें फेर कर बेसाख्ता दिल में माशाल्लाह बोली, मैं ठीक हूँ मॉम, बैठो दोनों, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। हदीका खानम ने दोनों को बैठने की तरफ इशारा दिया तो आमना ने एक बार फिर खूनख्वार निगाहों से हसाम को देखा। मॉम, क्या आप सब नाश्ता कर चुके हैं? हसाम मुझसे अपनी जानिब गुस्से से देखते पाकर हदीका खानम से पूछने लगा, मेहमान नहीं हो तुम जो तुम्हें अब ये भी बताना पड़े? तुम्हारी माँ सुबह सवेरे मेरे साथ नाश्ता करती है। जारवन खान ने बेटे को देखते तंज किया। जारवन, चुप करें। हदीका खानम ने उन्हें डपटा। आमना शर्मिंदा होते नजरें झुका गई। आओ बेटा, तुम मेरे साथ बैठो। आमना को कंफ्यूज सा देखकर हदीका खानम ने उसको इशारा किया पास बैठने का। वो सर हिलाती हुई उनके पास बैठ गई। मोनू, मेरा बच्चा कहाँ हो? नूर अपने कमरे से मुंह बनाकर निकलती मोनू को पुकारने लगी। दानियाल सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। पूरी रात नूर और उसके मोनू ने उसके नाक में दम कर रखा था। अरे मेरा बच्चा आ गया, कैसे कैसे ढूंढ रही हूँ?
किसे ढूंढ रही हो? जारवन खान नूर को देखते हुए पूछने लगे तो नूर पैर पटकती उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई। डैड, और किसे ढूंढूंगी? अपनी मोनू को ढूंढ रही हूँ। मेरी आंख लग गई थी, पता नहीं किधर चला गया मेरा बच्चा। वो मुंह बनाकर बोली। मोनू कौन? हदीका खानम ने शकी नज़रों से इस्तफार किया। मिशाल अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। दानियाल और इसके अलावा बाकी सब लाउंज में बैठे थे। वो मोम मुझे डैड ने बिल्ला लेकर दिया जिसका नाम मैंने मोनू रखा है। जारवन खान के गिर्द बाजू का घेरा डाले नूर डल्लार से उनके सीने से लगी। हदीका खानम जारवन को देखते अपना सर थाम गई। ये कब लेकर दिया जारवन? आपने कभी ठीक काम भी कर लिया करें। 5 बच्चों के बाप बन गए लेकिन बचपना नहीं ख़त्म होता आपका। हदीका खानम डांट कर बोली। जारवन खान ने अपनी बत्तीसी निकाल कर लापरवाही से कंधे उचका लिए। मॉम, आप मेरे डैड को क्यों डांट रही हैं? मैंने जिद की थी, मुझे चाहिए, इसलिए डैड ने एयरपोर्ट में उससे अंकल से ख़रीदा। नूर, मार खाओगी मुझसे, तुम बहुत बदल गई हो। पहले मॉम मॉम करके थकती नहीं थी, अब डैड की चमची बन गई हो। हदीका खानम खफकी से बोलकर नूर का हैरत से मुंह खुला अपनी मोम के शिकवे पर। आय हाय, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। हदीका खानम को शरारत से देखकर कहते दारवन खान नूर से बोले, मेरी मोम को तंग ना करें। हदीका खानम का चेहरा सुर्ख देखते हसाम उनके गिर्द बाजू का घेरा बनाकर बोला। नूर बेटा, देख लो, अपनी मोम को जलती है हम बाप बेटी की मोहब्बत से, और तुम माँ के चमगादड़ बीच में न कूदो। जारवन खान का इरादा हसाम को निगाहों से ख़त्म करने का था, जो उनकी खानम को उनके खिलाफ भड़का रहा था। तो चमगादड़, हसाम भाई, चमगादड़, नूर कहके लगाते दरमियान में अल्फाज अदा कर रही थी। जारवन खान के हसाम को चमगादड़ बोलने पर उसकी हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दानियल से ही कहता है, ये टिड्डी दिमाग खराब करती है सबका। हसाम ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। नूर अपनी ज़बान हसाम को दिखाकर जारवन खान के कंधे पर सर टिका गई। लव यू डैड, नूर ने जारवन खान के कंधे पर सर रखते कहा। हसाम ने उसे गुस्से से देखा कि हदीका खानम ने हसाम की कमर पर चिपत लगाई। तुम सब अपने डैड से ही प्यार करते हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हो। हदीका खानम ने नम आंखों से उनकी तरफ देखकर रुख इनकी मुखालिफ सिमत करके बैठ गई। उन्हें गुस्सा आता था जब सब बच्चे मिलकर साथ जारवन के मिलकर उसे तंग करते थे। आमना तो बस मुस्कुराकर सबकी बॉन्डिंग देख रही थी। मेरी प्यारी मॉम, मैं आपको इग्नोर नहीं करता। हसाम ने अपनी माँ को सीने से लगाकर उनकी पेशानी पर बोसा दिया कि जारवन खान जल्दी से उठते हसाम को अपनी खानम से दूर धक्का दिया कि हसाम बेचारा सोफे से गिरते हुए बेचारा जारवन खान ने अपनी खानम को खींचकर अपने सीने से लगाया। हदीका खानम ने लबों पर हाथ जमाकर उनकी तरफ देखा। और तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? कभी शोहर के सीने से ऐसे लगी हो जैसे बेटे के सीने के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। जारवन खान का यकदम पारा हाई हुआ। उन्हें अपनी खानम के करीब कोई भी बर्दाश्त ना था, हत्ता कि अपनी औलाद भी नहीं। डैड, मैं भी आपके पास बैठी हूँ। नूर ने बलाई लब बाहर निकालकर रोने वाला चेहरा बनाकर जारवन खान को देखा। जारवन खान ने एक बाजू के हिसार में नूर को ले लिया और दूसरे बाजू के हिसार में हदीका खानम को। आमना ने दिल में माशाल्लाह कहा कि हसाम ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया। आमना उसके एक इशारे पर उसके करीब आ गई और हसाम ने उसे अपने हिसार में लिया। डैड, आपको शर्म आनी चाहिए अपने जवान बेटे को यूं धक्का देते हुए। खुदा न खास्ता अगर मुझे चोट लग जाती तो मेरी बीवी को कितनी तकलीफ होती। मुझे तकलीफ में देखकर हसाम ने अपना कॉलर ठीक करते अपने डैड को आंख मारते हुए कहा। जारवन खान ने कुशन उठाकर हसाम की तरफ फेंका। उफ डैड, अगर मेरा सर फट जाता। आपको अपने बेटे की ज़रा भी परवाह नहीं है। जारवन खान ने इस मर्तबा साइड टेबल पर पड़ा शीशे का गिलास उठाकर हसाम की तरफ फेंका, जो बर वक्त उसने कैच कर लिया, नहीं तो उसकी पेशानी पर जाकर लगना था। अपनी ये नौटंकी बंद करो। जारवन, आपको शर्म नहीं आती? मुझे कैसे खुद के करीब करके बैठे हुए हैं। हदीका खानों ने जारवन खान को खुद से दूर धक्का दिया। नूर जो सोफे के पास किनारे पर बैठी हुई थी, वो बेचारी गिरते हुए बची। हसाम खान का कहका कमरे में गूंजा। इससे कबल जारवन खान अपनी खानम से कुछ कहते हदीका खानम मोनू को डाइनिंग रूम में दाखिल होते देखकर चीख मारकर जारवन खान के साथ चिपक गई। नूर, अपने मोनू को दूर करो, मेरी बीवी को डर लग रहा है। जारवन खान शरारत से बोले। हदीका खानम जारवन खान के सीने के साथ चिपकी बैठी हुई थी। हसाम ने नफ़ी में सर हिलाकर आंखें छोटी करके अपने डैड को देखा, जो अपनी बीवी के गिर्द हिसार बनाकर उसे आंख मार गए। 1 मिनट खानम,
زارون خان ہدیقہ خانم کے بال سہلا کر کھڑے ہوئے اور مونو کو نور کی گود سے لیتے اپنی گود میں اٹھاتے ہدیقہ خانم کی گود میں رکھ دیا کہ ان کی بلند چیخیں لاؤنج میں گونجنے لگی۔ مونو کبھی ٹکر ٹکر زارون خان کو دیکھتا اور کبھی نور، کبھی چیختی ہوئی ہدیقہ خانم کو، اسے میری گود سے اٹھائیں نہیں تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ ہدیقہ خانم بیڈ کراؤن کے ساتھ چپکے ہوئے بیٹھی تھی، زارون خان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بعد مجھے چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ چپکو گی؟ حسام آگے جا کر مونو کو ہدیقہ خانم کی گود سے اٹھانے لگا۔ زارون خان نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا۔ کبھی نہیں، جب آپ میرے پاس موجود ہوں گے میں کسی کے ساتھ نہیں چپکوں گی، بلکہ کسی کو بھی اپنے گلے نہیں لگاؤں گی۔ پلیز اسے اٹھا لیں میری گود سے، میں مر جاؤں گی۔ ہدیقہ خانم کی حالت واقعی میں مرنے والی ہو گئی تھی۔ فخر سے اپنے کالر جھاڑتے زارون نے اس کی گود سے مونو کو اٹھایا۔ نور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ہدیقہ خانم اپنا بگڑا تنفس بحال کرتی زارون خان کے سینے پر مکوں کی بارش کرنے لگی۔ ظالم جان لوگی، میرا دل یہی کر رہا ہے زارون میں آپ کی جان لے لوں، اور نور تم آئندہ اس مونو کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ ہدیقہ خانم غصے سے زارون خان کو دیکھتی آمنہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ زارون بالوں میں ہاتھ پھیرتے کان پکڑ کر سوری کہہ کر حسام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک کھا جانے والی نظروں سے زارون کو دیکھتے ہدیقہ خانم اب نارمل ہو گئی۔ نور جاؤ ناشتہ لگاؤ، مل کر کرتے ہیں، اور مشال کو بھی اٹھا لاؤ۔ آمنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہدیقہ خانم نے نور سے کہا، ٹھیک ہے ساس جی، جو حکم۔ نور شرارت سے کہتی ہے کہکا لگاتے کچن میں چلی گئی۔ بیٹا اس خرد دماغ گدھے نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ نور کے جاتے زارون خان اپنے آمنہ کی جانب متوجہ ہوتے پوچھنے لگے، ساتھ ساتھ زیرک نگاہوں سے حسام کو بھی گھور رہے تھے۔ نہیں ڈیڈ، کچھ نہیں کہا تھا۔ آمنہ نے حسام کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ہاں اگر کچھ کہتا تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاتا۔ مسکرا کر حسام کو دیکھا، وہ روب جھاڑنے والے انداز میں بولے، زارون یہ دیکھو میرے ہاتھ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، پتہ نہیں کیا کھا لیا ہے صبح سے آپ نے جو سکون نہیں ہے۔ ہدیقہ خانم نے جھنجھلا کر زارون خان کے سامنے ہاتھ جوڑے جو صبح سے کچھ زیادہ ہی شرارت کے موڈ میں تھے۔ حسام اپنی ہتھیلی پر ہاتھ جمائے زارون خان کی جانب دیکھتے ہنسی دبانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو گئی نا بےعزتی موم سے؟ اچھا اچھا چپ کر جاتا ہوں، اگر اب تم اتنی منتیں کر رہی ہو بےعزتی کو فیل نہ کرتے ہوئے۔ زارون خان کہتے اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گئے، جہاں دانیال خان کے نام سے واٹس ایپ میسج جگمگا رہا تھا۔ ڈیڈ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، نور کو بلا دلا کر۔ اگر وہ میرے آنے کے بعد میری بیوی کے گود میں نظر آیا نہ آیا، میں اسی وقت آپ کے روم میں آ کر موم کی گود میں رکھ دوں گا اور آپ کے رینج میں رنگ میں بھنگ ڈال دوں گا۔ لاسٹ میں غصے والا ایموجی زارون خان میسج سین کرتے مسکرا اٹھے، لیکن جواب نہ دیا دانیال کو تاکہ وہ مزید آگ بھگولا ہو۔ چھوڑو ان سب کو بیٹا، تم بتاؤ ہم سب سے کوئی شکایت تو نہیں؟ حسام کا برتاؤ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اگر برا ہے تو مجھے بتاؤ، میں بہت ڈانٹوں گی اسے۔ موم میں خوش ہوں الحمدللہ، حسام کے ساتھ بس تھوڑا سا خط دماغ ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہدیقہ ہنس پڑی، اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ بیٹا، جیسے چاہو بناؤ اسے، مگر زیادہ ڈھیل نہ دینا جیسے میں نے تمہارے ڈیڈ کو دی ہے۔ اب مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہدیقہ خانم نے شرارت سے کہا کہ آمنہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ہدیقہ خانم جیسی ساس تو ہر کوئی ڈیزرو کرتی ہے۔ مشال کے اٹھتے اور نور کے ناشتہ لگانے کے بعد سب نے ناشتہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔